makiksuunan, murag di man kada buntag makaari siguro sila dire. Kami di gid kada buntag makaari. Ato lang pinamdom nga ang Dios kanunay nga nato. Unya ingon ang 6:12 Galacia nga magyayungay kamo sa mga kabugaton sa pagtuman sa kasuguan ni Kristo. Ito naman ko yung mga nagkalilain na tumapas usahay tungod sa kabugat na mga panahon na nato kay makonsentrate ang kumbaga sa nag-eskwela pa atong pag-eskwela marag-eskwela dili ana ang kahintat kining ato kay sa unom ka adlaw pito ka adlaw nangayo ang Ginoo og isa ra gyud pito man ka adlaw niya unom man gyud ato murag wa kita rason nga dili nato mahatag ang iya tungod kay unom man ato usahay lagi ning mga kabugaton kung mahimo pa lang kalendaryo mabutangan og ikawalo tungod sa atong kabisi maugid na kamatuoran sa panahon karon tungod kay niya latas sa kinapos sa panahon atas kalisod. So atong basahon sa pagpamalandong si Pedro before siya namatay mao ni ang iyang kipahinumdom sa matag usa. Dito mi sa Santo Sipan sa una nami giadtuan. Unya suon ko nga wala na pud nakasimba murag upat or lima ka sabaduha ato mi. Pag-ato na mo sila walay pagsuod na mo nasuko siya. Suko siya sa Sevilla. Sa ano inyong kong giluaw, mawa man ko mag-backslide. Akong giingnan nga, brother. Di na gid may maghuwat nga mag-backslide pa kausa may maanhi. Kay si Pedro na ingon baya nga, dili lang baya ang backslider adtoon, kung dili nag-ingon pos Pablo nga kadtong naguna-unang may nang pagkabarog, magbantay ka basig mapukan. Una-una magud may nga maayo gid nimong pagkabarog. Pero naghangawa lang may kay basig mapukan kay kining mayong pagkabarog dekado man Una si Pedro niya si Penomdom. Ikaduhang Pedro 1 versikulo 12. Atong tan-awon ang gisulti ni Apostol Pedro. Agi og pagpamalandong nato karon nga buntag. Ikaduhang Pedro 1 versikulo 12. Tungod niini kanunay akong magpahinumdom kaninyo niining mga butanga. Pahinumdom ining mga butanga unsa man na. Bisan tuod nasayod na kamo niini og naka sukad na pag-ayo diha sa kamatuoran nga inyong nadawat. Pero pahinumduman kita kay wa man mag-ingon Pedro nga adtuon tong mga nangaluya kundi adtuon tong mga nakahibalo na sa kamatuoran. Unang pahinumdom before siya namatay, siya pahinumduman kita mo. Yan niya pa lain niyang pahinumdom ikaduhang teksto nga atong basahan. Unang Pedro 3:17. Doon ay duha ka sitwasyon sa kinabuhi ron sa kalibutan. Inaani ra gyud. Maayo o dili maayo. Inaani ra ni siya. Unang kuan ba? Nang ato ra gyud mapamalandungan iyang gisulti. 3:17. Kay mas maayo pa ang pag-antos tungod sa pagbuhat. Sa matarong kon kini kabubuton man sa Dios kaysa pagbuhat og dautan. So mas maayo na lang di ay kuno nga mag-antos ta nga nagbuhat tag maayo. Meaning to say, bisag naglisod ta basta nag-alagad ta sa Ginoo. Ayo na siya. Kaya man ang langit man gud 63 sa Mateo, sigpit man gud. Munang usahay sa driver pa gaduka marag delikado kay mamumo ta kay gamay man ang dalan. Alantoson. Natay antosonon. Yung si Pedro, maayo ang nag-antos nga sibo sa kabuton sa Dios kaysa nag-antos parihara di ay kung nag-alagad tas Ginoo mag-antos kung dili ta mo alagad mag-antos murang antosa kay pagkataon nato sa kalibutan lagi man balik-balik na ko nga usa ra magi atong gisinggit parihara gid ta malaki babae ang isinggit ato margin lisod uward apike pait una yung Pedro abi niya mas maayo pa nga nag-antos nga kini nagbuhat og pagkamatarong kaysa nag-antos nga buhat og dautan. Ang pangutana mga tao ron unsa may kanang wala lang nila mabantay ba unsa may buhat ang dautan. Mao ning si Pedro ning pahinumdom kay related ni siya sa Exodus 20 versikulo 8, remember the Sabbath day to keep it holy. Kanang pahinumdoman ta kay pakalimot man ta usahay tungod sa atong kabisi. Unang dinata sa Nehemias 13:17 katapusan nga teksto nga atong basahon. Kaingon si Pedro mas maayong nag-antos nga nagbuhat sa kabuton sa Dios kaysa nag-antos nga nagbuhat sa kadautan. Unsa man ining dautan? Amo na itong tanawon. Nehemias 13 versikulo 17.
17. 13, 17. 13, 17, nag-ingon din ho. Gikasab-an ko ang mga kadagkuan sa Huda. Giingnan ko sila nganong gihimo man ninyo kining daotang buhat. Unsa man ang daotang buhat? Gipasipad-an ninyo ang adlaw nga igpapahulay. Ang adlong igpapahulay day importante kayo siya Estrella tungod kay kung dili na nato ni atimanon kining adlong igpapahulay pag eskwelahan pa padung sa langit. Malagmit nga ang buhat nga giingon diha kung wala na siya buhat dora man gud ni murag kaunti na siya. So og gikasab-an ko ang makadagkuan sa Huda. Nganong gibuhat man yung daotang buhat? Unsa man daotang buhat? Inyong gipasipad-an, inyong gilapas ang adlaw nga igpapahulay. Kay kining adlaw nga igpapahulay, timaan magud ni sa Dios ug sa tao murag banding mas atong relasyon ngadto niya. Una ko nga tungod sa kadako siyang gugma, ang pito ka adlaw gihatag niya nato ang unom. Unya gipangayo niya ang usa. Ato lang ning i-remind no nga inaana day kadako ang gugma sa Ginoo sa kuwa. Unom gid adlaw ako ang isa ra iya. Wala ato gyud hinumduman nga mag-abot po sa adlaw igpapahulay ang pinadayag 11 bersikulo 1 nag-ingon ang Ginoo ato sa mga manunda. Sulbiha ang simbahan. Nya tan-awa ang mga nanimba dito ipha sila. Ang mga balaan samtang managsultihanay sa kalibutan ang langit pod naapoy record dito. Kumbaga muratag nag-eskwela dito. Kung nag-eskwela ta dili maka-importante ganing eskwela kay para sa kalibutan pero mao gihimong pinaka-importante sa mga tao. Absent kag 3 o 4 na kay warning nga panto sa tuwa sa tong pag-alagad dili man ka warningan. Atuon lang ta nya pahinumduman ta nga inaani ang paghigugma sa Ginoo nato. Unom ka adlaw gihatag sa ato na ikapito iyang gipangayo. Mao nang Sebrero 4:11 nga nagpabilin pa di ang usa ka adlaw nga igpapahulay alang sa Dios ingon alang sa katawhan sa Dios ingon nga ang Dios may pahulay niyang adlaw usa ka mo usab mo nagsunod niya mo pahulay kamo ni anang adlaw. Mao nang ingon sa mga CFD nga ang adlaw Sabado dili siya ting simba kundi ting sweldo. Di lamang kayo ang nagsimbag Sabado kay nakasimba pa masweldohan pa dayta. Pero ang atong sweldo dili nato makit-an dinhi kay ang tinuod nga pagtuo Hebreo 11:1 ang tinuod nga pagtuo may pagsalig sa mga butang di makita. Naisaad ang Ginoo nga moantos lang tayo ni Pedro bisag nagkalisod ta. Moantos ta nga nagbuhat sa kabuton sa Dios. Kaysa mag-antos lang gihapon ta, nga wa ta nagbuhat. Mahimo ning giingon sa Nehemias nga nganong inyong gihimo kining daotang buhat. Kung sa daotang buhat paglapas sa adlaw ng papahulay. Manang sa Exodus 20 bersikulo 8 nag-ingon na remember the Sabbath day to keep it holy. Kay lagi makalimot man ta usahay tungod sa atong kabisi. Itong anas Biblia nga kining tao limtanon tungod sa kabisi usahay di nato maatiman ang ato nga pag-eskwela nga langit nun. Di pa makitang eskwela tag-alos kay isa ka semana ka usara ikaw man apat ka grado magian. Na kini panglangit man siya. Mao ni nga sa atong 10 days prayer na ay topic nga mga prioridad sa kinabuhi, mga priority. So say mahimo atong priority ang atong panginabuhi. Pag di man na kalikayan kay nabuhi pa man ta. Pero ato lang mo nga balance alang sa pag simba sa atong Ginoo. Kay kini langit nun man gud kinabuhi ni nga walay katapusan. Mura na 5:20 2:25 na ingon nga ang gisaad niya kaniya mao kini ang kinabuhi nga dayon. Mao ang atong ingon nagsweldo. So karon buntag ang imong mga kaigsuonan nakauban sa tibok mo nga panimalay os po nako mangaya may pasensya na iba na ganyo katulubod pero kini tungod lang sa gugma sa Ginoo. Kay nung dumanay ra mangita ni classmate pa ba ta giminaw ang mga classmate ba? Giminaw ang mga so tingali basi ka mo na mo mapaabot ko ng mga ginagmay ng mga sa pag-igsuon ipaabot ni bago ta mag-closing so ay kuan kanang yani sudiding gahapon nga isa nga naa week of prayer lagi daw ko ang pugo kaandam nya ko nga og
ugma na lang siguro ko. Pero sa tinuod lang nagplano gyud ko nga mosimba jud ko karon. Amen. Kung ko mosimba lang ko ugma kay ang inyong isa nga moadto ta gumahan ugma ko nga ay mosimba man siguro nako oy kay naka katong sa cellphone pod nako namang ko'y Bible ato. Nagbasa-basa po ko gahapon ba? Nagbasa-basa. Ay, maragi paanahan Oo. di po kas Bible. Oo. Kung ay tama mosimba lang ko ugma kay kuan. Kanang murag nakaplano gyud ko nga mosimba karon. Bisag wa pa ko adto Oh, so ako po tong girelate sa Salamat po kaayo sa inyong pagbisita. Nakari lang kita siya. Pero wala gyud ka ingnan niya nga mo ari may dire kay Wala. surprise man eh. Mag-surprise man. Oo. Surprise. Surprise. Kaya mo